जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। So, all the members, respected people, our doctors, Dr. Dilip and Venkat, mainly organizer Subhashini, Jansi, Kanpadpundi, Kudu ikkade unde. Sai epudundamma, the senior sisters, all the people. మీకు అందరికీ కూడా పర్టికులర్గా దేవ్ సార్ చెప్పమని చెప్పారు. క్రిస్మస్ గ్రీటింగ్స్ రావడం వద్దామని ప్రయత్నం చేశాను కానీ అవ్వలేదు, పనులు ఉన్నది దాంతో కాలేజీ వర్క్ తోటి. అది మేడం తప్పనిసరిగా నమ్మన్నారు, మేడం కూడా వచ్చారు. అదే ఎన్ని కేకులే ఈ తిండికి పోలేదు మనకి. ఏం దగ్గర కూర్చోండి, దామా రండి. ఇంకో ఇక్కడ వేసేది ఇలా ఇలా కూర్చోండి, అంత సరిపోతారు. ఇటు వచ్చే जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।